ସାରେ ସାରେ ଆସିବେ ସେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ମାନ ପଡୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ଆଗକୁ ଏଜ୍ ହେଲାଣି 16 ବର୍ଷ ଜମାରୁ ମାନେ ନବମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ କରିପାରୁନି ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗୁଛି ତୁ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଖେଳିବୁନି। ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ରୋଷେଇବାସ କାହିଁ କରିବ ଆଜି ପରା ଗୁରୁ ଦିବସ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେବେ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛି ନେଇକି ଯିବି ସବୁ ମୁଁ ଲୁଣ ପାଣି ପିଇକିରି ଆଇଛି ତମେ କେହି ରୋଷେଇ କରିବନି କି ଖାଇ ନଥିବ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ବ୍ୟାଗ୍ରେ। गुरु दिवस में भाविली ये गुरु पूजा करने को अपेक्षा करते विधि बसी तास खेलुचिन बाबू मान कि पिला तमे कोन आराम करिया कथा करनो मु पुनी जीवी मोर दुनिया काम अछि छाडे हां बहुत पिला अपेक्षा करचंदी से झियोटी सेपट रे अपेक्षा करची वर्षा ता घर को जीवी से मो पाखे ट्यूशन होई साटे वर्षा रे बनवर न देबी भगवान अरे तमे इठी कोन आयोजन करचटी मो पई आज गुरु दिवस रे सर सर मु विभिन्न आड़ को जीवा कथा मु गलिनी सिटी अंकिता निकिता शुभश्री लक्ष्मी बहुत पिला अपेक्षा करचंदी सर वर्षा रिया अर्चिता ये सर आसी ना सर चुप मु ताको पिला ना कहूँ से मत कहला अर्चिता निकिता आ अनुभव बाबूसान अरिंदम कथा कहूँ फिल्म हिरो हिरोइन ना ये कहूँ आसिक सर छाड़ू आम आरंभ कर गुरु वंदन आरंभ कल गुरु वंदन हाथ 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा सेठू कौन पाठ जमी मन पड़नी ये भी मन पड़नी सर आप आखि बुझे आशीर्वाद आशीर्वाद मुद्रा आशीर्वाद मुद्रा आज्ञा सर आमर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म परीक्षा कॉपी करा कागज धरिक कौन बोलुच छाड़ छाड़ ये मंत्र जी गला गला तमें बाकी अन्य जिनस कौन अच्छी आराम कर सर आपन खाइबा पीबा ड्रेस सब जिनस सर आराम जाने 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 तुम माने सब मोर आदर्श छात्र निश्चित निश्चित भाव में तुम से व्यवस्था कर देख मु अल्प टी कौन खाइबी आ बाकी सब दे दो मु बैग आगे 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 सर आगे आगे सर आराम करू हां के जिनस आनी खाई एते कथा अबे एते दुब कौन पकाउछ मु गुरु ना गोरु बे अरे रे 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 ये की प्रकार पिला मु बुझी पानु सरी गला दुब सरी गला हे ओला दुब सरी गला हां मु गुरु ना गोरु मु किछि बुझी पानी मु आसी गुरु दिवस रे तम मते पूजा करियो बोली तमे गोटे दिना दुब आनिथले हेता तमे गाय जिमि गाय घास खाय मो ऊपर गदा करछो हमें एते हेलु जणका कोटार का उपाळु एते के ना आ समेत न ढाळिबु समेत खरा हेबे आ चिन्नी चोकड़ कुंडा धान तोराणी गोटा पाळ गदा नै आसिलनी मते ये कौन है सर सुन बर्तमान जो पूरे बन्या होची पानी चारियाडे जमुची बण बुदा घास फाइलेरिया मलेरिया माइएनोफिलिस तापर हमर डेंगू चिकन गुनिया विभिन्न प्रकार मशा बुलुछन तेणु काले मशाटी आपन कामुड़ देले मते भेरी बाधी होसी से बाधी जोटा मशारी टांगी दोनु मु गुरुजी ना डेंगू मशा बे मते आनी मशा धुआ देगी पूजा करछु ठीक अछि सार दिन मना कर दनी एटा रखि दे लिबे दे दुकान में फेरे दवा नमोई गुरु नमोई एटा कोन हरगोरा फुल मु गुरुजी ना बालुकुणी बे देखिया कोन आनिच अबे ये कौन कलरा
ସାର୍ ଆପଣ ବା କହିଲେ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମିଠା ପିଠା ଆଣିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଗୋଟି କଲରା ଆଉ ନିମପତ୍ର ଶୁଖେଇଛୁ, ଗଲାବେଳେ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବି। ତୁ ଖାଉ, ତୁ ଖା, ତୁ ଖା। ତୁ ଗଲା ଗୋଟି କଲରା, ହଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ମତେ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୁଁ ଭାବିଛି ରସଗୋଲା, ଗୁଲୁଗୁଲା, ଛେନାପୋଡ଼, କ୍ଷୀରି ସାଗର ଏସବୁ ଆଣିଦେବେ, ଆଣିକିରି ମତେ କଞ୍ଚା କଲରା ଦଉଛି, ମୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ତୁ କିଭଳିଆ ଛାତ୍ର କିରେ? ହଉ ସାର୍ ଯାହା ଆଣ ସାର୍, ଯୋଉ ଚା ପିଇ ଦେଇ ସାର୍ ପଳାନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଲୁ ସାର୍, ଇଏ ବନେଇକି ଆଣି ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଖୋଲୁନୁ କାଇଁ ଏତେ ଗରମ? ସାର୍ ଦେଖୁନ, ଏ କ'ଣ ଅମୁଲ, ଇଏ କ'ଣ ଚାହାପତି, ଖାଲି କପ୍, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା ଖେଳୁଛ? ସାର୍ ଆପଣ ବା କହିଥିଲେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଇବେ। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଚାହା କରି ପିଇବି? ଆଜ୍ଞା। ବେକାର ମୋର ଦୁନିଆ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାଡ଼େ, ବହୁତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା ଖେଳୁଛ? ସାର୍ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି। ସାର୍ ଡ୍ରେସ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ସାର୍, ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛ? ଆଉ ଖଦିରୁ ଆଣିଛୁ। ହଉ। ଆବେ ସୂତା କ'ଣ ମତେ ଦଉଛ? ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ଶାଲ କି ଖଦି କି ଧୋତି କି ଗାମୁଛା ଦବ ବୋଲି, ତୁ ଆଣି ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ମୋ ଦେହରେ ଗୁରଉଛୁ। ସାର୍ ଆପଣ ବା ପଢ଼େଇଥିଲେ ଯେ କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ, ତେଣୁ ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ଆପଣ ତାକୁ କାଟି କୁଟିକି ପିନ୍ଧିବେ। ଆଜି ହେଉଛି କେତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଗୁରୁ ଦିବସ। ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ହେଉଛି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ତମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବଦଳରେ ତମେ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ, ମୋ ସହିତ ଉପହାସ ଖେଳୁଛ, ଫେଚକାମି ଚଲେଇଛ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁନ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ସାଇକେଲ ଗଣୁଛି, କେଉଁଠି ଚେକ୍ ଦେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟୁଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଆଉ ତମମାନେ ଶେଷରେ ଏଇ ଉପହାର ଦେଉଛ। ଏମିତି ପରମ୍ପରା ହେଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସିଷ୍ଟମ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେବ। ଆଉ ତମମାନେ କେବେ ଭଲ ଗତି ପାଇବନି, ଆଗକୁ ତମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ସାର୍ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ ଆମକୁ ସାର୍ ଭୁଲ ସାର୍ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। हे गुरु तुमी मंगलमय कृपा बिनु